Bien, que le nom du Seigneur soit Que béni. Dios sea bendecido. Vraiment, je rends grâce au Seigneur pour ce temps qu'il m'a donné de passer ici. Gracias a Dios por pasar por medio de Vous savez, ustedes. depuis le samedi passé, au mariage de mon ami Samuel et Alice, Y desde que pasamos por la boda de Samuel y Alice, j'étais béni. Dios me ha bendecido. J'ai mangé jusqu'à ce que j'ai pris des kilos. Comí mucho, Des bonnes choses. muy buenas cosas. Et il y a un petit détail que je vais souligner avant de pouvoir apporter la parole. Quiero darles un detalle acerca de algo antes que pasemos a la palabra del Señor. Je crois que Dieu a voulu que je vienne dans ce programme pour non seulement assister, mais d'apprendre quelque chose. El Señor me trajo aquí no solo para asistir a esa boda, pero igualmente para aprender algo. C'est que, vous savez, les séances se sont passées à l'église et au niveau de réception, Dieu m'a parlé. Y Dios me habló en el momento de la recepción. Pendant ce temps de réception où il y a la fête, Dieu a utilisé sa servante Liliane pour me dire quelque chose que je ne peux jamais oublier. Y Dios usó a nuestra hermana Liliana en esa recepción que tuvimos. Vous savez, ma famille, ma femme et mes enfants sont pour moi très précieux, où je les tenais comme de l'or. Para mí son oro mi esposa y mis hijos. Je ne veux jamais exposer mes enfants, bien qu'ils soient en train de grandir, pour qu'ils puissent se développer. On cherche, c'est comme si on les possède. Y es como que si los poseyéramos nuestros hijos, como si fueran nuestros. Et mon fils aîné, à chaque fois, il me dit, mais papa, mais je suis quand même grand, laisse-moi quand même. Je dis, non, tu es encore petit. Y siempre me dice mi hijo, yo soy grande, ya déjame más libertad. Y yo le digo, no, todavía eres pequeño. Mais cette soirée, Pero esa tarde, la servante du Seigneur m'a dit, nuestra hermana, la sierva del Señor, le en dijo, parlant un peu des enfants et tout, elle m'a dit, écoute, hablando de los niños, il faut remettre les enfants entre les mains de Dieu. pon tus hijos en las manos de Dios. Il faut les déposer dans la main de Dieu. Ponlo en la mano de Dios. Et Dieu va s'occuper d'eux. Y Dios se ocupará de ellos. Je ne sais pas si elle se rappelle de ça, mais No sé si se acuerda de lo que ella me dijo, c'était très fort pour moi. pero para mí fue un impacto, fue muy fuerte. Et ça a amené ce qu'on appelle une délivrance dans mon cœur. En realidad me trajo una liberación a mi corazón. Le lendemain, j'ai appelé mon épouse. Al otro día llamé a mi esposa. J'ai dit, on a eu à parler des enfants, mais c'est comme si on contrôle trop. Y hablé con ella, le dije, como parece que controlamos demasiado. Il faut faire confiance à Dieu Confiemos en Dios pour les donner au Seigneur. y ponerlo en las manos de Dios. Et je vous dis que ma femme dit, mais je ne comprends pas bien ce que tu me dis. No te entiendo, me dijo mi esposa. Il dit, il n'y a pas de problème, je vais venir. No te preocupes, voy a ir a explicarte. Ça, il faut un moment de pique-nique pour bien parler de cette situation. Hay que ir a un picnic para ir a explicar esas cosas. Alors, c'est une bénédiction pour moi. Y ha sido una bendición para mí. Et merci beaucoup vraiment, Liliane, pour Muchas cette parole. gracias, hermana Liliana, por esa palabra. Dieu utilise plusieurs moyens pour nous parler. Y Dios nos habla de muchas Mais maneras. parfois, c'est nous qui ne prenons pas attention. A veces somos nosotros que no estamos atentos a su palabra. Amen. Amén. Que Dieu soit Que loué. Dios sea bendecido. S'il y a quelque chose que je veux dire ce matin, Si hay algo que quiero decir esta mañana, c'est de rappeler ce que vous avez l'habitude d'écouter. es recordarles lo que tienen la costumbre de oír, La prière. la oración. Est-ce qu'on peut enseigner encore sur la prière? ¿Se puede todavía enseñar sobre la oración? Est-ce qu'on peut parler encore sur la prière? ¿Todavía se puede hablar de la oración? Je trouve qu'on peut encore retoucher des choses dedans. Yo creo que podemos encontrar cosas todavía. Parce que la prière que moi je connaissais avant, La oración que yo conocía antes, l'image claire, c'est le téléphone que nous avons. la imagen clara es el teléfono que tenemos. Chacun de nous a au moins un téléphone. Todos tenemos un teléfono. Mais si tu prends ton téléphone, Si usted toma su teléfono, tu appelles quelqu'un. usted llama a alguien, Bonjour, buenos días, comment vous allez? ¿cómo está? Ça va bien? Estoy bien. Le boulot, El trabajo, la famille, la familia, les enfants, los niños, le travail, el trabajo, et tu raccroches. y corta. As-tu communiqué? ¿Comunicó usted con él? Tu as communiqué? ¿Comunicó? Ah, on a hésité un peu. Tenemos duda, ¿no? Para responder. Je pense qu'on n'a pas communiqué. Yo creo que no hemos comunicado. Parce que c'est toi seul qui dis des choses, mais tu ne donnes pas l'opportunité à l'autre de te répondre. Porque tú hablas, pero no le da oportunidad de hablar al otro.
Et c'est justement ce que nous faisons à chaque fois. Y es lo que a veces hacemos. C'est-à-dire que quand on prie, Cuando oramos, normalement c'est un dialogue. es un diálogo. Je parle à quelqu'un, Yo le hablo a alguien je dois laisser la personne me parler. y debo dejar que la otra persona me hable. Si nous parlons Si hablamos et que nous ne laissons pas la personne de nous dire, y si no dejamos que la otra persona nos hable, mais on n'a pas communiqué. no hubo comunicación. En fait, dans d'autres termes, on n'a pas prié. En otros términos, no hemos orado. Vous savez, en tant que pentecôtistes que nous sommes, on a l'habitude d'être chaud. Usted sabe, los pentecostales son bien avivados. Quand on commence à prier, Sobre todo cuando oran, on bombarde, comme on dit. se bombardea, así se Ouah, dice. ouah, 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 ouah. Après, Guau, 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 guau. on arrête. Y después paramos. On se dit non, j'ai bien prié aujourd'hui. Y uno dice, qué bien que oré hoy día. Après, j'ai compris que c'est pas ça la prière. Y luego entendí que no era así la oración. La prière, c'est aussi de laisser Dieu que nous parlons à lui nous répondre. Igualmente la oración es dejar que Dios nos hable. C'est donner l'occasion à Dieu de nous dire ce qui ne va pas. Dejarle la oportunidad a Dios que nos hable qué es lo que no está C'est bien. donner l'occasion à Dieu de nous montrer la clé de ce que nous attendons de lui. Y la idea es recibir la llave de lo que nosotros esperamos de Dios. Est-ce que Dieu qui a fait les oreilles, Dios que hizo los oídos, il n'est pas prêt de nous écouter? ¿acaso no oirá? Je pense qu'il a bien choisi de nous écouter. Creo que sí, Él oye. Mais peut-être que ce que nous avons besoin, Pero lo que necesitamos c'est d'apprendre à changer de stratégie. es cambiar la estrategia. Peut-être que le défi que nous avons dans notre vie, Dieu nous a déjà exaucé, il a répondu. Y quizás el desafío en nuestra vida, quizás Dios ya haya respondido, Mais parce que nous ne lui avions pas donné le temps o no haya respondido, pero porque no le hemos dado el tiempo de nous dire, c'est pourquoi nous continuons de faire la répétition dans les choses. de que Él nos hable. Por eso es que estamos siempre repitiendo lo mismo. Vous savez, chacun de nous peut faire des erreurs dans sa vie. Todos podemos cometer errores en la vida, Mais il faut aussi accepter de changer. pero debemos aceptar de cambiar. Il faut accepter de dire, je marche dans cette direction, mais j'arrête pour que les choses changent. Aceptar de decir, bueno, voy por esta dirección, voy a ir por esta otra ahora. Une situation, un sujet qui va nous aider à comprendre ça mieux, c'est la vie de Daniel. La vida de Daniel nos ayuda a entender esto. Nous allons lire son texte dans Daniel chapitre 9, Y ahí en Daniel 9, verset 20 au verset 23. el verso 20, Daniel chapitre 9, verset 20 au 23. del 20 al 23. Je lis en français. Ah, d'accord. Aún estaba yo hablando, orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel y presentando mi súplica delante del Señor mi Dios por el santo monte de mi Dios. Todavía estaba yo hablando en oración cuando Gabriel, el hombre a quien había visto en la visión, al principio se me acercó, estando yo muy cansado como a la hora de la ofrenda de la tarde. Me instruyó, habló conmigo y dijo: Daniel, he salido ahora para darte sabiduría y entendimiento. Al principio de tus súplicas se dio la orden y he venido para explicártela, porque eres muy amado. Pon atención a la orden y atiende la visión. Amen. Dans cette lecture que nous venons de lire, Y en esta lectura que hemos leído, nous voyons la vie, une partie de la vie de cet homme qu'on appelle Daniel. y vemos a este hombre o parte de la vida de Daniel. Si vous regardez bien depuis le début de sa vie, Desde el principio de la vida de Daniel, Daniel était un homme consacré à Dieu, era un hombre consagrado a Dios. mais c'est quelqu'un qui met la prière à la priorité. Y él, sus prioridades, o una de sus prioridades es la oración. C'est comme on dit, la prière, c'est la respiration, n'est-ce pas, du chrétien. Es como la respiración del cristiano, se dice. Et Daniel confiait tout à Dieu. Todo lo ponía en manos de Dios, Daniel. C'est quelqu'un qui aimait Dieu, il aimait se confier au Seigneur. Amaba confiarse en el Señor, poner su confianza en Él. Vous savez, c'était quelqu'un qui est quand même bien dans sa vie. C'est pas n'importe qui a été choisi pour être dans la cour du roi. No era cualquier personaje. Daniel fue bien elegido y era una persona importante. Mais il ne sait pas compter sur ce qu'il a. Pero él no cuenta con lo que tiene, Il compte sur le Seigneur. pero él cuenta con el Il Señor. passe son temps dans la prière. Pasa su tiempo orando Il passe son temps pour que Dieu lui dise ce qu'il doit faire. para que Dios le diga lo que hay que hacer.
Et c'est pourquoi dans cette lecture que nous venons de lire tout à l'heure, Y lo que hemos leído ahora, il parlait au Seigneur, él le hablaba al Señor, il priait, oraba, il confessait ses péchés, les péchés de son peuple. confesaba su pecado y el pecado de su pueblo. Daniel suppliait le Seigneur, Y él suplicaba al ne Señor, nous abandonne pas, no nos dejes, viens à Señor, notre secours. tú eres nuestro Et quand socorro. il continuait de prier, Y él seguía orando. Dieu a envoyé un ange. Y Dios envía un La ángel. Bible dit que Dieu a répondu Dios respondió. et l'ange est venu. El ángel vino. La Bible dit qu'il est venu pour l'instruire. Vino a instruirlo Il est venu pour lui montrer ce qu'il doit faire. para mostrarle lo que tiene que hacer. Et il a ouvert son intelligence Abrió su inteligencia pour qu'il comprenne les choses. para que entienda las C'est cosas. comme on dit, les choses de Dieu, c'est quand on s'approche de lui Cuando nos acercamos a Dios, que le Seigneur nous fasse grâce d'ouvrir notre esprit pour que nous comprenions. y ahí el Señor nos da gracia y entendemos lo que Él quiere Si decir. Dieu n'ouvre pas nos esprits, Si Dios no abre nuestra mente, s'il n'ouvre pas notre esprit, si no abre nuestra nous mente, n'allons pas comprendre les choses no spirituelles. llegaremos a entender las cosas Et espirituales. Daniel ici Y aquí Daniel nous a montré comment les choses doivent se faire. nos muestra cómo hay que hacer las Et il cosas. allait devant le Seigneur Fue ante Dios dans la prière. en oración. C'est quelqu'un qui était proche de Dieu Era un hombre cercano a Dios, et il était toujours attentif. siempre atento. Qu'est-ce que Dieu tu veux que je dise? ¿Qué es lo que Dios quiere decirme? Qu'est-ce que tu veux que je fasse? ¿Qué quieres que haga? Vous savez, c'est dans sa manière de parler au Seigneur En su manera de hablar al Señor, que le Seigneur a dit à Daniel, es de esa manera que Dios le responde: prends un moment de prière et reste dans le deuil de ma présence. quédate en mi presencia. Vous avez lu par après, Daniel a pris au moins 3 semaines, 21 jours dans le jeûne et la prière. Él oró y ayunó 3 semanas. Et dès qu'il a commencé à prier, Y cuando empezó a orar, la Bible dit que sa prière est déjà exaucée au ciel, ya la oración había sido contestada por Dios. mais la réponse n'est pas venue. Pero la respuesta no llegó. La réponse n'est pas arrivée. No llegó la respuesta. C'est déjà exaucé Dios había depuis respondido le premier jour, desde el primer día, dice la mais Biblia. la réponse n'est pas arrivée. Pero la respuesta no Il llegó. a continué Continuó jusqu'à terminer les 21 jours. hasta que terminó los 21 días. C'est-à-dire qu'ici, nous avons vu que Daniel n'a pas continué dans sa manière de prier, mais il a changé de stratégie. No cambió su manera de orar, Il a changé de stratégie. cambió la estrategia. Il a changé de stratégie Él cambió la estrategia parce que la prière qu'il faisait, porque la oración que él c'était estaba arrivé haciendo au ciel. había llegado al Mais cielo, la réponse n'est pas venue. pero la respuesta no Parce había qu'il était llegado. persévérant, Él había sido perseverante. Dieu a envoyé un ange Entonces Dios envía un pour ángel venir à son secours. para ayudarlo. C'est ce que la Bible nous a dit. Es lo que la Biblia dice. Ici, j'apprends beaucoup de choses. Aquí aprendo muchas cosas. C'est-à-dire que si nous avons une manière de prier, notre habitude de prier, parfois quand on est dans la présence du Seigneur, le Seigneur peut nous dire comment est-ce qu'il veut que nous fassions les choses. Y el Señor, orando al Señor, aprenderemos a saber cómo Dios quiere que hagamos las cosas. Qu'on soit prêt, qu'on soit ouvert au changement. Que estemos abiertos al cambio. Qu'on soit ouvert, n'est-ce pas, à l'écoute de ce que Dieu veut que nous fassions. Que estemos abiertos a lo que Dios quiere decirnos para hacer lo que Él quiere que hagamos. Peut-être pour toi, tu as l'habitude de prier en remplissant bien ton ventre avant de prier. O quizás comes bastante antes de orar, Mais Dieu peut te dire, mets-toi dans un moment de jeûne. pero apártate un momento de oración y ayuno. Ah, est-ce que tu vas vouloir faire ça? No sé si vas a querer hacer esto. Mais si tu obéis en le faisant, Pero si obedecemos y lo hacemos, Dieu te donnera la grâce Dios te dará la gracia de pouvoir terminer. de terminar esto. C'est aussi être ouvert, n'est-ce pas, au changement que l'Esprit de Dieu va nous amener dedans. Y hay que estar abierto al cambio que Dios quiere que hagamos. Et si vous suivez de près la vie de Daniel, Y si vemos de cerca la vida de Daniel, parce qu'il était consacré au Seigneur, un hombre consagrado al Señor, Dieu l'a toujours visité. Dios siempre lo visitó. Alléluia. Il y a 2 choses importantes que je veux souligner avant de prier aujourd'hui. Dos cosas importantes que quiero señalarles antes de orar. Comment nous pouvons faire ¿Cómo hacer pour que nous puissions, n'est-ce pas, garder cette vie de prière, cette consécration au Seigneur? para poder mantener una vida consagrada de oración al Señor? La première chose, El primer punto c'est apprendre, n'est-ce pas, à se taire. es aprender a callarnos. C'est aussi une manière de prier. También se puede orar estando en silencio, Je ne sais pas pourquoi j'ai fait mention de ça, mais vous allez comprendre tout à l'heure. pero van a entender lo que les quiero decir. Vous savez,
Daniel était un homme qui prie beaucoup, Daniel oraba mucho, mais il se tait pour que Dieu lui parle aussi. pero también guardaba silencio para que Dios le hablara. Il sait se calmer pour que Dieu lui parle. Sabía calmarse para que Dios le hablara. Et il y a des choses que Dieu nous dit. Hay cosas que Dios nos dice, Mais si nous n'avions pas vu encore les choses, y si hay cosas que no hemos visto todavía, il faut que nous fassions comment? Que nous continuions, n'est-ce pas, de prier, n'est-ce pas? debemos seguir orando, por supuesto. Mais si nous n'avons pas encore vu les choses, il faut qu'on se tait avant de commencer à publier partout. O quizás debemos guardar silencio antes de ir a decir la necesidad a todo el mundo en la presencia de Dios. Vous savez, nous vivons un temps aujourd'hui où les chrétiens, n'est-ce pas, bavardent beaucoup. Vivimos en un tiempo donde el cristiano habla mucho, Ils parlent trop. demasiado habla, Ils parlent trop. demasiado habla. Chez moi, c'est comme ça, hein, les gens parlent beaucoup. Ici, peut-être c'est différent. En mi país se habla mucho. No sé, a lo mejor aquí no. C'est-à-dire que si dans sa vie de prière, dans sa relation, Dieu lui dit quelque chose, au lieu de garder le silence, prier, prier, prier pour que la chose se réalise, il commence à publier. Y ora y ora y habla hasta que Dios responde y empieza a publicarlo a todo el mundo. Et en publiant, tu donnes une arme aux ennemis de pouvoir te combattre. Y al publicarlo le das como una especie de arma a aquellos que te Parce que quieren ce n'est combatir. pas tout le monde qui est d'accord avec toi. Porque todo el mundo no está de acuerdo contigo. Ce n'est pas tous tes collègues de service qui sont d'accord à ton succès. No todos están de acuerdo en tu trabajo que tengas Ce n'est éxito. pas tous tes voisins qui sont d'accord à ton élévation. Los vecinos tampoco están todos de acuerdo que tenga sea exaltado. Nous vivons dans un monde de jalousie. Vivimos en un mundo donde hay mucho celo, Nous vivons dans un monde où les gens ne veulent pas voir le progrès des autres. donde la gente no quiere ver el progreso del otro. Nous vivons dans un monde où on veut voir quelqu'un toujours en bas. Siempre hay gente que quiere ver a los otros más Mais abajo. si tu ne comprends pas ça, Pero si no entiende esto, moins de choses tu publies, va a publicar menos cosas si entiende esto. mais tu te fais des problèmes. Pero si usted publica mucho va a ser problema. Est-ce qu'on peut arrêter un peu de bavarder? Podemos dejar de hablar un poco, Est-ce qu'on peut arrêter de beaucoup parler? dejar de hablar mucho. Est-ce qu'on peut le faire? ¿Pueden hacerlo? C'est un exercice Es un ejercicio. qu'il faut le faire. Hay que hacerlo. Quelqu'un m'avait dit dans notre petite église Évidence en Centrafrique, Allá en nuestra iglesia de Bidons, en Centroáfrica, alguien me dijo, dit je ne peux pas me taire. no, yo no me puedo callar. Si je reçois quelque chose de la part de Dieu, je dois dire. Si yo recibo algo de Dios, tengo que decirlo. Je dis, mais voilà la cause de tes combats. Pero yo le dije, ese es el problema, por eso tienes tantas batallas. C'est pas avec n'importe qui que tu vas lui parler des choses que Dieu te dit. Tú no puedes hablar con cualquier persona de lo que Dios te pueda decir. Peut-être que tu donnes l'arme à ton ennemi de te faire du mal. Quizás le estás dando un arma para que el enemigo te haga Il faut daño. savoir à qui parler de ce que Dieu t'a dit. Debemos aprender a hablar con las personas correctas de aquellos lo que Dios nos dice. Chez nous, on dit que non, les sorciers nous ont liés, les sorciers nous ont attachés. Mais c'est toi qui donnes l'arme aux sorciers de t'attaquer. Sí, nosotros decimos en nuestro país, el brujo tanto es el que te amarró y que te hizo esto y este otro. En realidad somos nosotros que le damos elementos para que nos destruya. Mes frères et sœurs, le jour où le Seigneur a ouvert mes yeux de comprendre ça, Cuando Dios abrió mis ojos para entender esto, il y a beaucoup de choses qui ont changé dans ma vie. muchas cosas cambiaron en mi vida. Parce que j'ai compris que je me trompais des gens Porque ahí comprendí que me equivocaba de personas. en disant tout à tout le monde. Decirlo todo a todo el mundo. Il dit, c'est moi qui me fais des problèmes. Yo me estoy haciendo problema, entonces me dije a mí mismo. C'est moi qui ai donné arme aux gens de pouvoir me combattre. Yo le doy palos a la gente para que me apaleen. Pour fermer un peu, Entonces empecé a cerrar mi boca. bloquer un peu. Bloqueé. Beaucoup de paroles, c'est pas bon. Muchas palabras no está bien. Parfois même avec le téléphone. O a veces en el teléfono. Ouh là là. Oh la la. Quand tu écoutes les gens, La gente que habla. accroché. Je suis fatigué aujourd'hui. Y cortan el teléfono y se pasa el día, estoy cansado de tanto hablar. Qui t'a fait fatiguer? ¿Quién te cansó? On raconte tout. Uno dice todo. Il n'y a pas de réserve. Apprendre à se taire. Hay que aprender a callar. Vous savez, si vous apprenez à vous taire et que vous combattez dans la prière jusqu'à ce que les gens apprécient le résultat,
c'est vous qui allez être content, contente. Usted estará feliz cuando usted ora y busca a Dios hasta que Dios le responda. Usted recibirá el gozo debido. Ça, c'est la vie de Daniel. Pero es así la vida de C'est Daniel. un homme qui sait se taire. Es un hombre que sabe callar, Il traite beaucoup avec Dieu. trata mucho con Il Dios. passe beaucoup de temps avec le Seigneur. Mucho con Dios pasa Et tiempo, il est mucho con Dios. discret. Y es discreto, Il est discret. muy discreto, Il est discret. discreto. Pour moi, c'est une arme efficace dans le combat spirituel. Y es un arma eficaz en la batalla espiritual que tenemos. Se taire. Callarse. Alors qu'autour de nous aujourd'hui, il y a trop de bruit. Y hoy día alrededor nuestro hay mucho ruido, Mais c'est toi pero es usted qui dois faire un effort pour dire, que debe tener un esfuerzo, hacer un esfuerzo y decir, je change de stratégie. cambio de estrategia. Maintenant, Ahora je vais me taire. me voy a callar, Je vais me taire. me voy a callar, Je vais me calmer. me voy a calmar, Mais la calmar, calmar. parce que vous allez m'apprendre l'espagnol. Hein. C'est intéressant. Il faut apprendre à se taire. Hay que aprender a callarse. Vous savez, si vous parlez beaucoup, Si usted habla mucho, la Bible dit que vous allez pécher. la Biblia dice que en la abundancia de la palabra hay mucho pecado o hay pecado. Vous allez rentrer dans des choses que vous ne devez pas dire. Y va a entrar en cosas que usted no debe decir. Mais il faut apprendre à se taire. Pero hay que aprender a callarse. Comme Daniel. Como Daniel. La deuxième chose que nous allons noter, Y la segunda cosa que notamos, c'est le texte de Luc chapitre 4 que je vais demander. que está en Lucas capítulo 4, Luc chapitre 4, verset 25 au verset 26. Lucas 4, 20, 25 à 26. Lucas 4, 25 dice, José de Mar... Pero en verdad os digo, muchas viudas había en Israel en los días de Elías cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y cuando hubo gran hambre sobre toda la tierra. Sin embargo, a ninguna de ellas fue enviado Elías, Oui, oui, oui. sino a una mujer viuda de Sarepta en la tierra de Sidón. Voilà. Ici, nous voyons, n'est-ce pas, un exemple de quelqu'un qui aussi a appris des choses de la part du Seigneur. Y aquí también aprendemos algo acerca del Señor o de estas personas. C'est Jésus qui a parlé, il faisait allusion, n'est-ce pas, à Élie. Y Jesús dice o hace alusión de Elías. Il dit, au temps d'Élie, il y avait beaucoup de veuves. Dice que en los tiempos de Elías había muchas viudas, Mais il a plu à Dieu d'envoyer son serviteur Élie vers cette veuve-là. pero le agradó a Dios enviar a Elías a esta viuda de Sarepta. Qu'est-ce que nous notons ici? ¿Y qué anotamos aquí? ¿O qué notamos? L'obéissance. La obediencia. L'obéissance. La obediencia. C'est-à-dire que ce que je relève dans ce texte-là ici, Lo que saco aquí del texto, c'est que si Élie commençait à se poser des questions, si Elías empezaba a hacerse preguntas, mais c'est une veuve, es una viuda, elle n'a rien. no tiene nada. Et Dieu, tu me dis d'aller chez elle. Y tú me dices que vaya a una viuda que Qu'est-ce no tiene qu'une nada. veuve peut me donner? ¿Qué me puede dar ella? Il allait empêcher ce que Dieu veut faire au travers de lui et de la vie de cette femme. Y lo que estaba haciendo Elías o lo que iba a hacer es evitar la bendición que Dios quería darle a Elías y a esa viuda. Élie a obéi. Pero Elías obedeció. Et cette veuve aussi, Y esta viuda igualmente elle n'a obedeció. pas grand-chose. No tiene nada prácticamente. Mais elle a écouté l'homme de Dieu Pero oyó al hombre de Dios et elle a obéi. y obedeció. La petite farine qu'elle a fait ce que l'homme de Dieu a demandé. Y la poca harina que le quedaba es lo que ella hizo. Hay una torta, como dijo Et el qui est profeta. béni? ¿Y quién bendijo Dios? Elle est bénie, la dame. Dios bendijo a esta mujer. Mais l'homme de Dieu aussi est béni parce qu'il a obéi. Y el hombre de Dios fue bendecido también porque obedeció. Cette deuxième chose que je note ici, mes frères et sœurs, Y esta segunda cosa que noto aquí, hermanos, après apprendre à se taire, después de aprender a callar, c'est aussi apprendre à obéir. es aprender a obedecer. Vous savez, si nous regardons les circonstances, Si vemos las circunstancias, nous n'allons pas obéir au Seigneur. no vamos a obedecer al Señor. Nous n'allons pas obéir à la parole de Dieu. No vamos a obedecer la palabra Si de nous Dios. regardons des choses qui se passent autour, Si miramos lo que pasa a nuestro alrededor, nous allons douter de la parole de Dieu. vamos a dudar de la palabra de Nous allons Dios douter de ce que Dieu veut nous dire. o de lo que Dios quiere decirnos. Obéir. Obedecer. Si nous obéissons, Si obedecemos, Dieu va nous honorer.
Dios nos honrará. Si nous obéissons à la parole de Dieu, Si obedecemos a la palabra de Dios, Dieu va nous honorer. Dios nos honrará. Parce que Dieu honore celui qui obéit à sa parole. Porque Dios honra a los que le obedecen a su palabra. Aujourd'hui, Hoy día nous voulons vraiment que le Seigneur fasse des choses dans notre vie, queremos que Dios haga cosas en nuestra vida, mais nous refusons de lui obéir. pero nos cuesta obedecer o no queremos obedecer. Ça ne peut pas aller. No puede funcionar así. Obéissez. Et Obedecer. nous allons voir la fidélité Y veremos la fidelidad de Dieu. de Dios. Voilà mes frères et sœurs. Je ne vais pas être très long No, aujourd'hui. no quiero ser largo, solo quería decir Mais ce esto. qui brûle sur mon cœur, Pero lo que arde en mi corazón, c'est-à-dire que si nous voulons vraiment que Dieu fasse des choses si queremos que Dios haga cosas dans notre vie, en nuestra vida, dans notre assemblée, en nuestra asamblea, dans ce pays, en este país, allez devant le Seigneur. vamos a ir hacia Dios, Allez dans la prière. ir a orar, Allez dans la prière. ir a orar. Et en faisant comment? ¿Cómo? Si le Seigneur nous révèle des choses, Si Dios nos revela que cosas, nous apprenons à nous taire que nos aprendamos a callar et à travailler dans la prière, dans le noir, y a trabajar en lo secreto, en la oración, jusqu'à ce que les choses deviennent réalité. hasta que las cosas sean realidad. Et la deuxième chose, c'est d'obéir au Seigneur. Y la segunda cosa es obedecer a Dios. Vous savez, la Bible dit, La Biblia dice, celui qui obéit, aquel que obedece il va voir la fidélité de Dieu. verá la fidelidad de Dios. Mais celui qui n'obéit pas, Pero el que no obedece, en d'autres termes, en otras palabras, il est comme un devin, quelqu'un qui adivino. désobéit, qui n'obéit pas au Seigneur, il est comme un devin, c'est comme un sorcier, quoi. Sí, es como un rebelde, como le dijo Dios a Saúl, Les autres à côté de nous vont como avancer, brujo. Los otros van a avanzar, Dieu va les visiter, Dios los va a visitar, mais Dieu qui n'est pas un Dieu de désordre, pero Dios, que no es un Dios de desorden, il va pas faire ce qu'il doit faire pleinement en nous. no podrá hacer lo que quiere hacer en nosotros. Il faut qu'on accepte Hay que aceptar ce changement, ese cambio. accepter le changement de se taire, Primero el cambio de callarse accepter le changement d'obéir à la parole de Dieu. y el cambio de obedecer a la palabra de Dios. Quels que soient les défis que tu rencontres, si tu obéis à Dieu, Dieu va relever les défis dans ta vie. Cual sea el desafío, Dios te sacará adelante. Si tu obéis au Seigneur, Si le obedeces al tu Señor, auras des témoignages à donner. y usted podrá dar testimonio. Dieu va sauver ta famille. Dios salvará a su familia. Dieu va délivrer. Dios va a libertar tu vida. Dieu va te faire sortir Dios te sacará des choses même qui sont impossibles à l'homme. de cosas imposibles para los hombres. Des gens qui obéissent au Seigneur, ils ont toujours des témoignages à donner. Muchos testimonios tienen aquellos que obedecen a Dios. Le Seigneur n'est pas loin El Señor no está lejos. de pouvoir agir dans notre vie. No está lejos de hacer su obra en nosotros. Vous allez me dire que c'est difficile d'obéir. Me dirá que es difícil obedecer. Vous savez, parfois nous prions, mais quand nous refusons d'obéir, c'est aussi un obstacle. Y a veces oramos, pero al lado, cuando no obedecemos, es un obstáculo. Si nous prions Si oramos et que Dieu nous dit de faire ce qu'il dit de faire, y il Dios, faut qu'on y obéisse. Dios nos manda a hacer lo que hay que hacer C'est là que nous allons voir le résultat. y obedecemos, Dios nos traerá resultado. Mais si nous refusons d'obéir, Pero si no obedecemos, on va tourner en rond. vamos a dar vueltas. Et ce n'est pas le but de mon intervention ce matin. Y no es esa la idea de intervenir esta mañana o Le but la de mon enseñanza. intervention ce matin, La idea de intervenir esta mañana c'est de pouvoir encourager mes frères et sœurs es de poder animarles, hermanos y hermanas, afin que nous acceptons le changement dans notre vie. a fin de cambiar, hacer el cambio, aceptar ese Afin que nous cambio, acceptons d'obéir au Seigneur. obedecer a Dios Et nous aurons des témoignages. y tendremos testimonios. Dieu guérit aujourd'hui encore. Dios sigue sanando, Dieu bénit encore aujourd'hui. Dios sigue bendiciendo, Dieu fait des merveilles encore aujourd'hui. Dios sigue haciendo maravillas. Dieu n'a pas changé. Dios no cambia. Mais le problème, El problema c'est moi. soy yo. C'est moi. Yo soy el problema. C'est pas lui. No es él, C'est moi. soy yo. C'est toi et moi. Es usted y yo. Si nous acceptons Si aceptamos par humilité de faire ce qu'il veut, con humildad de hacer lo que él quiere nous que allons hagamos, voir sa fidélité. veremos su fidelidad, Nous allons voir sa bonté. su bondad, Quelles que soient les difficultés cual sea dans la notre monde. dificultad en este mundo. Mes frères, Hermanos, les choses de ce monde ne vont pas aller en bien. no irán en mejor, no se irá mejorando este La mundo. parole de Dieu est en train de s'accomplir La partout. palabra de Dios se cumple Les choses sont en train de devenir difficiles. y las cosas serán difíciles. Mais celui ou celle
Pero aquel o aquella qui obéit à la parole de Dieu, que obedece a su palabra, quelles que soient les difficultés, cual sea la dificultad, Dieu va s'occuper de lui. Dios se ocupará de él. Dieu va le garder. Dios lo guardará. Les autres vont tomber à ses côtés, Y los otros caerán a su lado, mais lui sera toujours debout. pero él estará de pie. Les difficultés vont tourner autour de lui. Y darán vuelta las dificultades alrededor de él. Dieu va lui faire grâce. Pero Dios le hará gracia. Pour prier, Vamos a orar. il y a juste un petit témoin que je vais dire avant que nous prions. Antes de orar, solo un testimonio corto. Un jeune homme Un joven qui s'est donné au Seigneur que dio su vida al Señor et il aime se confier à Dieu y confiaba en el Señor avant de faire tout ce qu'il veut faire. antes de hacer lo que quería hacer. Il était parti à l'école. Fue a la escuela. Avant de partir, il a prié. Antes de ir a la escuela oró. Sa maman a prié avec lui. Su mamá oró con él. Il est arrivé à l'école. Llegó a la escuela. Et là où il s'est arrêté, Y se detuvo en un lugar. quelques minutes après, le Seigneur l'a vraiment pris. Il l'a fait déplacer de quelques mètres de là où il s'est arrêté. Y pasó algo extraño porque fue tomado. Algo lo tomó y lo puso unos metros al lado donde estaba. Il a ouvert son sac, je ne sais pas trop ce qu'il cherchait dedans. Abrió su bolsa que algo tenía dentro. Juste à sa place, Y en su lugar il y a une voiture qui a dérapé, qui est venue prendre toute la place là avec l'arbre qui est... Tout est par terre. y había un árbol también ahí, entonces de repente vino un carro y llegó al mismo lugar donde él estaba instantes antes, Et ce jeune homme était de l'autre côté là-bas. pero el joven se encontró del otro lado Il regardait sa place. y miraba su lugar. Dieu l'a épargné. Dios le libertó de ese accidente. Pourquoi? ¿Por qué? Parce qu'il a appris à se remettre entre les mains de Dieu. Porque aprendió a ponerse en las manos de Dios. Et le danger qui voulait venir, Dieu l'a enlevé. Y el peligro que venía sobre él, Dios lo libertó. Mes frères et sœurs, Hermanos y hermanas, le temps est difficile partout. los tiempos son difíciles por todos lados, Mais celui ou celle qui se confie à Dieu, pero el que confía en el Señor, quelles que soient les situations, cual sea la situación, Dieu va s'occuper de toi, il va t'épargner dans les défis, les difficultés parce qu'il est fidèle. Dios te guardará porque Él es fiel. Nous allons prier. Oremos. Tu vas parler au Seigneur. Háblele al Señor. Si vraiment tu sais que le Seigneur vraiment a touché ton cœur Si Dios tocó tu corazón et il t'accepte, il t'amène à un changement y te está llevando a un cambio, et que tu n'as pas la force, pero que no tienes la fuerza de ese cambio tu veux que le Seigneur t'aide. y quieres o necesitas la ayuda Frères del et sœurs, Señor, hermano, c'est toi que Dieu veut. Dios quiere que tú lo hagas Tu vas te tenir sur tes pieds là où tu te trouves. y vamos a orar por ti si lo necesitas. Nous allons prier avec toi. Queremos orar Et le Seigneur contigo va te donner la force. para que el Señor te ayude en esta tarea. Tu veux apprendre réellement à te taire. Aprender a callar delante de Tu Dios, veux apprendre à obéir à la parole de Dieu. a obedecer a Mais, Dios en mais su tu n'as pas la palabra. force. Pero no tienes la fuerza. Dieu va t'aider aujourd'hui. Dios te va a ayudar hoy día. Alors, tiens-toi sur tes pieds Póngase de pie y vamos a orar por usted. pour dire au Seigneur, je le veux. Y juntos digámosle al Señor que necesitamos de su ayuda. Et le Seigneur va t'aider. Y Dios te va a ayudar. Le Seigneur va t'aider Él te va a ayudar à être vainqueur, a vencer. à être une femme ou un homme Un hombre o una mujer engagé et déterminé pour lui. entregado para Dios, determinado para Dios. Alors que tu es debout, Mientras usted está de pie, je vais demander à l'homme de Dieu, pasteur, de faire la prière pour ses frères et sœurs qui sont debout, y vamos a orar entonces por estas personas que están de pie, afin que Dieu les aide. para que Dios les ayude. Señor que estás en los cielos, estas personas que están de pie, gracias por la honestidad de ponerse de pie. Y al ponerse de pie, Señor, están diciéndote que te necesitan tu ayuda. Yo también, Señor, estoy de pie junto con ellos
para pedirte juntos tu ayuda, para orar, guardar silencio y obedecerte. Señor, yo necesito, y mis hermanos que están de pie también, tu ayuda, tu mano, porque estas disciplinas son las que menos practican los cristianos y son las más importantes para llevarnos a una vida victoriosa. Señor, te pido tu ayuda sobre ellos, tu ayuda sobre mí, tu ayuda, Señor, la necesitamos ahora, porque somos débiles y debemos regresar a ti, Señor. Pon tu mano sobre nosotros en esta tarde. Mira nuestro corazón. Mira la necesidad que hay en nosotros y la decisión que tomamos. Te rogamos que el Espíritu Santo nos capacite para mantener un ritmo de consagración a ti, Señor. Es verdad, muchas cosas se arreglarían en nuestra vida, habría mucha paz si nos acercáramos a ti y viviéramos cerca de ti. Ninguna circunstancia apagaría el fuego y el deseo de servirte, porque el calor del Padre que está en los cielos calienta nuestra alma. Los que confían en Jehová, dice tu palabra, son como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. Bienaventurados aquellos que no siguen el camino de los impíos, florecerán, dice tu palabra, como árboles plantados junto a aguas, a ríos de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Señor, plántanos en el jardín celestial y que la lluvia de tu gracia haga crecer nuestra planta espiritual y que dé mucho fruto, para que dando mucho fruto el Padre sea glorificado. Señor, gracias por este mensaje y gracias por tu palabra y por la decisión que tomamos en esta tarde. Queremos confiar de que tú nos vas a ayudar. Bendice a mi hermano, su ministerio, su familia, y que la gracia de Dios esté con él. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Amén, hermanos. Gloria a Dios. Diga gloria a Dios. Gloria a Dios, porque Dios es bueno. Amén. Pueden tomar asiento solo un minuto. El hermano dijo dos cosas. Recuerden esto. José fue vendido en Egipto porque contó sus sueños a toda su familia y nació en ellos el celo. No ande contando al mundo entero las cosas. Sea sabio, sea prudente. ¿Está bien? Y lo segundo, de ese joven que fue arrebatado de un metro para que muriera. Mi esposa y yo vivimos una experiencia así. Éramos bien jóvenes, andábamos en el metro Alesia y salíamos de la iglesia. Entonces veníamos con otros hermanos y veníamos con una abuelita, Alonso, no sé, mi papá se acuerda, la abuelita Alonso, una abuelita de más de 80 años. Qué gusto daba andar con ella, porque tenía un gozo del Señor tremendo y bien doblada, porque ya estaba los años encima. Entonces nosotros veníamos bajando en el metro y de repente el metro llegó y nosotros queríamos irnos con ella en el metro, no dejarla sola, y bajamos corriendo para abrir la puerta, o sea, mantener la puerta mientras la abuelita bajaba y entrara. Entonces bajamos y ella quedó atrás de nosotros. Mi esposo y yo subimos al metro y teníamos, por si acaso se cerrara, ella agarró la puerta allá y yo acá, y los otros dos hermanos que entraron. Entonces dijimos que no se cierre el metro, la abuelita que entre. La abuelita no la vamos a dejar solos. Cuando miramos así, no estaba. Ella venía detrás, no podía correr con nosotros, tenía como 80 y tantos años. Y nos volteamos y estaba sentada adentro. Entender qué es lo que había sucedido. Sería bueno que le traduzca. Pero yo lo vi eso, hermano. Vimos ese milagro y ella sentada adentro en el metro, hablando en lengua y adorando a Dios a alta voz,
porque Dios la había sacado, la había traído, la había sentado dentro del metro para que no se quede sola. No me creen, ¿no? Pero es verdad lo que les estoy contando. Es tremendo. Y lo último. Recuerdo que estábamos conversando una vez cuando el pastor Mario, de sus venidas por acá, y él dice que él iba en un camión igualmente cuando iba avanzando allá en El Salvador, en una de esas calles peligrosísimas de los cerros que usted conoce en Latinoamérica como es. Entonces la calle daba vuelta así en el cerro y era bien delgada, y ellos iban en un auto y venía un camión por delante, y el camión se abre así y se le viene encima al auto, y al venírsele encima, el hermano Mario dice que él cerró los ojos y los abrió, y el camión no estaba adelante, y vieron que el camión había pasado. Y oyó, cuando el Espíritu de Dios le habló a su corazón, y oí una voz que decía: Los ángeles, los ángeles. Sacaron el carro, pasó el camión y puso el carro en su lugar. Ahora, ustedes conocen al pastor Mario, ¿sí? ¿Se acuerdan del pastor? No es para andar contando cosas que no son reales. Pues es lo que el hermano dice: si nosotros somos obedientes, para Dios no hay nada imposible, hermano. Nada. Puede Dios hacer lo que sea. Así que guardemos silencio, oremos al Señor y obedezcamos, y dejemos que Dios obre para la gloria de su nombre. Amén. Gloria a Dios. Pongámonos de pie, hermanos. Vamos a terminar. Padre, te damos gracias por tu palabra, que nos trae, Señor, una vida práctica, una enseñanza práctica. Tus hijos, Señor, necesitan vivir en el calor de Dios y tener experiencias con ese Dios verdadero. Señor eterno, que no se apague la fe en nosotros, sino que vivamos experiencias extraordinarias. Que no nos acostumbremos a tener un Dios pequeñito que nunca hace nada. No, ya no es ese Dios que de tanto en tanto enviaba un ángel para que removiera las aguas y una persona fuera sana. Eso era la ley. En la gracia tú vives en nosotros y estás con nosotros todos los días hasta que se acabe este siglo. Sí, Señor, estamos en la gracia y estás dispuesto a obrar en medio de tu pueblo. Y dice tu palabra, si como le dijiste a Marta, si tan solo creyeras, si pudieras creer, todas las cosas son posibles. No, Marta, le dijo el Señor, no resucitará tu hijo en el día final. Tu hermano no resucitará en el día final. Ahora resucitará, porque yo soy la resurrección y la vida. Tú eres el que salva a nuestra familia. Tú eres el que salva a nuestra familia. Tú eres el que derrite el corazón de ellos que sean duros. No importa, no existe corazón duro para ti. Señor, obra tú en la familia nuestra, en nuestros hijos, si son rebeldes, esposos, esposas, quien sea. Obra tú, Señor. Oh, quiero creer. Sí, en esta tarde creemos que nuestro Dios no ha cambiado, que es el mismo. Sigue siendo nuestro Dios. Aleluya, gloria a Dios. Confiamos en Él y nos ponemos en tus manos en esta semana. Que en oración podamos encontrarte a ti y vivir para ti y poder contar milagros, gracia tuya derramada sobre tu pueblo. En tus manos encomiendo a tus hijos. Que la paz de Dios les guarde y les saque adelante en todas sus situaciones, para que sea gloria para Dios en Cristo Jesús. Amén. Digan amén. Amén. Dios les bendiga a todos.